Там, где приходится платить даже за бахилы, начинается государственная медицина. После идет оплата за прием врача и приобретение лекарств. Бесплатное лечение на деле обходится в круглую сумму. При таких обстоятельствах люди задаются вопросом, зачем тогда нужен страховой полис, если за все нужно платить. Здравоохранение докудон, квотодон, какой масара бюджет заложить есть программы все докудон. وبالاخل يوتشل أبرودوني специалист كي وبيزيخوش ويخلي عارين شو لاش أوضون ريزلتات شخيروش نحا تعرفي وديش متكدون نيس ياغير شتا ياغير شخز ياغير حدوش دويدون إلمنتار أونك ديسبانسر دويدون تا نزوانير سحلي تعمادوش تانتك حابي أنا تانتك دون совсем на новый уровень работы нaqdasno. Уже операция шабил, бела моссу аухи, ла моссу оборудование дом. Я так начал оборудование, та я ла моссу май, ла шун я хетити просто сахата درسدا. شاش دول بلنيش كدورش دول حلقوش شون دقيقة оборудование شو بابشيات خون تغاي شات إعاول بولس بس ولا تنشر دون تايج موسو ما دو شات إعاول دون نحكي تريوش فلتك دون أجري сложное направление дона. На новый уровень работы надо. В нынешних условиях клятва Гиппократа для многих врачей, по всей видимости, не имеет никакого значения. По словам Рамзана Кадырова, больницы превратились в источники доходов для руководства медучреждений. Вместо того, чтобы провести полный курс обследования пациентов, врачи предпочитают более легкий путь. Любую справку можно получить за определенную сумму. بس نادونه لو سبراوك شلو أحسن كان صعب شلو بس شلو أوه أتيا بقدات دكتور أوه 50 بلدتيل بروكينا دون إسماعيل وأرتور أليوش هو ألدون تخيلت إيه أجواء بيتو تربيه دعوة لبوس براوكو هر شيء براوكش دون أو دونه خيدينا مصو بلنش وشق ده هم يحتاج أحسن لنسلوا دعوا تكتس فيز باسبورت ديس تحلي تعامات يز لبوي هو هالموكش تقوى زرو تقول لبوش تقول براوكو يحتاج شو دون موكش هو أتصور تقول براوك مولوش شيء بيرن يتسمى كين تسخير شو شيء يتسمى كين تسخير شو دون ناخ ما بو يحيز وش دون أحسن اللي كان متشر رأينا شو يوت أحسن اللي تعال شو سويت ناخ ترى أنا بريبيس أنا واش عضوية عوا أكيد إنه ما تعين دون حوي عيو شيء شيء بولتون دون يدين لي الله أنا نلها ليش عندي اللي بيا مردوح ما يريد حارش دون سو هي تدعوا يشيء سرسة يتوى ليدر نيشو ريزنايم يوقيت إيوه كيس بيعتر في مدينة حيولا عيات بياك من بيلا دون سوسيخ أبلاتش أنا الحيوش كورت حاجة بس تندي إلى الأسحاقين إلى الله حيولا 3 марта администрации главы правительства Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым было дано поручение провести соответствующую проверку медучреждений. Магомед Даудов отчитался о проделанной работе. Клиническая больница номер 3 города Грозного. Поликлиника номер 2 города Грозного, поликлиника номер 6 Грозного, номер 7 Грозного, детская номер 4, ООО водительская медицинская комиссия, Ачкомартанский ЦРБ, Веденский ЦРБ, Грозненский ЦРБ, Курчеловский ЦРБ, Наурский ЦРБ, Урс-Мартановский, Шатойский, Шалинский ЦРБ, Шилковской, Аргунская городская больница номер 1. Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи, Республиканский психоневрологический диспансер, Республиканский наркологический диспансер, Республиканский противотуберкулезный диспансер, Республиканское лечебно-диагностическое реабилитационное объединение поликлиник. Оля Юльевич, Рамзан Ахматович, самелях учреждение шкаха, чувай багайтен, وي بلوي بر تارجر يا باسبورت يحملوا شراء أونيرو يحتسه يا تقدر أنا بيج إنفكسيرونو ترى أكان يا تون أنكل جيسك زباليواني يو ترى أكان يا وبشيد يعني بلغ أروع شو يحتون يا أتكريتي تبركلوزيو ترى وين يقيه لبوي учреждение يقيه بلغ وغامكش يتق психически больной ват, я ведь инфицированный ват, здоровый тагу Аллаха кара 300 рублей тира, 500 рублей качать. Хата да сахочах, багхул хацехую алш, хафамилию алш, хайн лук да алш анит язяша, бар ислюра чаквалю шу ишт, справки окши, 086 справки окери, самое главное справки ой балх хочена, диешью чена, правашью чена, и так зрение ютун травма тапшли الوضع психически нормально уоли лохакар и асэльшах бол нах диана полностью диан ахш делчане ху удяшбу
справку службу. Виденский Хоходиана так да если сразу притбатен до движ хаются видеосъемки вы грузинский мечал. Хоходиана сразу военцы изут чуайошью дион. Чуаличит деши ёктаг специально борт бенчуижи наери видеосъемка мосумай вы. Сразу ёктаг егер чуйцэг 5000 Йох сразу диона молния 2500 1600 рублей делчан вы наркодиспансерия диона и так наркоманияца сразу тун справку шу Рамзан Ахматович диона. И ца наркомания ца оля диона. Рамзан Ахматович селема нер настроение чуаха прием яляч сниматина и видео материал вы цар гоуши дуйц цар чуа диона шаш ахуделер алш вы больничка 2000 лахар МРТ قار يوقشات хотя диона ши страховой медицинский полис ши лечащий диона ши участки эвохчана стаган бесплатно оказать ещё и помощь диона зимал диона родильные в больничка идут отделенияшка диона халводар ну я беш бу ну цам духа кер мосо любой больнице давохчи диона دوزل خوش خيولا زودا بنيتي أشة هقار ملغيل مسكول شك ديان قبعتم دوتشي شو الأريولتشيات تقدي أنا واحد جنبال نسرين موخلا تغنى جدينا أحيوكش دلقا أحيوكشل مصو بنيتي أبرودوني تكنيك مصو دائما قانت يعمل لي شو نو إز بنيتي قوتش وجا هقار إنه قاك بربانيا إنه حيز بربانيا وجر غيل مسكتجو إز غيل مسكتج هقار قولتشل ولا عدل أغزي أولتنا عدل ليل دوتش تمت هقار إنه حيز بربانيا خاتيا هقانا بولنس تديونا فمسو دالوش مولنش دو بسباتنا بلنيشكا حال مودرام زاحماتش هقيرا ملخ بلنيتي حلقة ابتيكيو لاتوش اتس ابتيكي شو بريفيركيش ديون يا تون واش يا دي واش يا نين واش جرجر قول اتشوا سو بلنيتي تشدوش لاشنا ايش عند اندول مولنش شقار سراز ات ابتيكي تشدوش دو يوت وين ولتق تخسيوم كايو غرغورس كايري وينيول سراج شو وين ولتق وقت قويز ديون سو عيد دي شر الحلوال قبل بيخوي مسلا هو ديون ولا الوقت هر داتستغ ولا هر غند وي يتل على كركيق دل دحج وشو دا هو دبغتن بلوش بعدين وي ملغا داتشو ديون ما غا باتشو تعام ياستغ ابش زكون خليه شيشو اتشعيل مدسستران با يدير بزكون خليش ميديسينسكي استرغو بوليس خش تك حاجه يعني تشويش عن ولش واسي ليش دديش داسوي هقار ايمن حلق بول غلورتشيش اتشعبل مدسستراشيك قالك باي شين خوتن ستاوك بايديانا إيش أتوع باش زميشن بات هقار بوقت صبر بعناه حي هقار كروبس اللي يربعناه إيش تقولي رمزة أحمد شوات الريسبوبليكا. После доклада руководителя администрации главы правительства Чеченской Республики Магомеда Даудова о выявленных нарушениях и фактах коррупции, Рамзан Кадыров потребовал разъяснений от министра здравоохранения. Муса Ахмадов не нашел, что ответить, кроме как предложения провести должное расследование компетентными органами. Там докладчику лично он еще на месте был руководитель Хильч. Так вот было вот что образование шел лор диплом дошел из трудовое соглашение перед законом юридическим особо отвечать да дешу. Так там вайкол да шола и справку шьёшь берешь больничный дах шверк кидек вождек особенно амбулаторной поликлинической службе объем шака хочется, объем хочется, лечь зарплату, вылазить очень дело, как орган управления Минздрава, мастерно ведомственный контролина под роспись инструкция мухлез, выдача справка больничного листа, выдача лекарства, питание, мосома довести до под роспись. И был себе я хочу полгода основная больничка, главврач Хитина, однако докладчику Бошты действительно должен все играть и преступлению, этим должны заниматься компетентные органы. А министр он хватит удан. В порядке я лотим. А порядок ничего. Не цан больница. Хилцем их итен а проверки что. Порядок удан. Просто цан больница удан. Итен проверки на удан. Ит больница. إيش تان على البريد عشان الورق خلصمك تسع مول اللي متس خلصمك لجلاورة تسع إتبلني تحت خلصمك بريد عشان ده أقوى اللي يرشن ليش ريستو شو ده
هو اش بولغ ما واحد بالفات بالنسي ها عوتا بس ولاد شو مولناش اخ صعب проблем غلاش دون Ця проблема це за прошедший год на 1,5 миллиарда. Да, я не хочу по факту. مش دون شو на 1,5 مليار دون موت الخلق احش كرين وين تجي وكاز بريزيدنت روش دون كوتش دغيرتش وي هو دنيا ميلدر وتسلي لو شمت سما دات ويداس دون بودجت دوغر احش حدوش هوقر احش حدوش دون no 1,5 مليار مولناش عدلش دون elementarne molga دون تسخلش اذا دون تعطوني شو اخا اي دون ابتيك شو اخا اي دون تو تسيع دوخ شخلش نير اتاك بروبليم شخلش вообще понятие яц شو надо ديل دا яц دون غدين سون تنستريتشو لسنا واس لذيش للزرديش بلنت яц واس سيخوش دو حلقه اسون شو تشوش سياسه دون نير شوش ميدس دون اخور تيجا از حالدو خاسون ويوقتك على شويتش دون بيتش داقن شوي لان هنا دواتش بيتصد داقن هنا داقن هنا داقن دون وين يخل يلي على عشول سن هنا سترين خليه خلاص جيرز ديالو دون بقوا يقال هذا تيجي نورمال نيو هو دعوان وات تك وياز دانش تك وين وات تكو تشلك نيسوش ستود прواش يوش يشتو справок هتك وين وات вообще его природа не существует такого дон имя отчество шелнаост وقت بتشاش تو دون زريني دكي يومسوم دكي دو هنا واسن прواش لو справки لك تنجح بيت وقت دون زريني يوش دون على اول دون تو مش ينحكش دون وي دون تبركلوز يات سبيد يات على محبش دون علم شنار سبراوك ما يقال دون انتو دو شنا رمزان سليوشن احت داك دون ان بيزنس يبوش. Если покупку лекарств пациентами врачи объясняют нехватка медикаментов, то как объяснить оплату прохождения МРТ в размере нескольких тысяч рублей? Никто не знает. Врач, работающий с этим аппаратом, получает стабильную зарплату. يحتقيتشن شو قد مش دندات شو كي دغنش داتشو تا ادمل تا دستوين شو خلطي دون اوغري غدن شي يخشوا هاردات دون هاسبراوك لا واخو يهدو شو سيغر بياتش دا نحيو سو تريتش دا نسيغر او سيونكشي نبونس دا واخو اوتشو دا عشبو شو قالت حيو هداكي سيغر تريتش دا هو سيغر بياتون دو سو دا باش ايوه خم يلاحظون يحصل يت يلحا زم واحد يت ايوه شكوتشال يحزن صودا دي شو سندس Das ist nicht all dies. Конечно, будут заниматься компетентные органы дон. Муса дон, ха министр дон, хазан, шбу помощник, шбу. Хун цулт я дон. Хун цкрбу. Хун цяқт лево справка, право справка дон. То я дол лир дишу ха циги дон. Хамо ответственный министр дон. Конечно, чубух крбу справки ахшал, я спид дуэл, хад наркоман ват оле. То наркоман шат я дол лишу дон ди на буса дат садуш. مو انا الحياه ابو نركب على عوغي نركب على عوغي شي عودا نركب على تيودي ده طبعا تيعش جوش وش نركب على الناس ده كون نركب على عوغي بقولوا هم عاوزوا ياج بيتسو تبع موديل انت سراك عوغ نركب على واتساب ولا Провести дополнительное расследование, а также полную переаттестацию всех врачей республики Рамзан Кадыров поручил секретарю Совбеза. Такие меры позволят выявить недобросовестных работников медучреждений. Также он отметил, что не позволит врачам устраиваться на работу, используя родственные связи. Случаи, которые имели место, уже устранены. شو ما دخل بلز سبب نشين تنلشيت يا شو دون психолог خليش ما الورد دون اتنشينك بالنوم دون больше دون решает das دون вопрос болезни das مرسدس تيها وغاس كوتش ولا داوغيت حين دون شي اللي موسو لازم بيش بغا شريان بورس تكن تعب الهربان احكيك شو تقوغيت شابك تكون تعب الهربان проверяешь ليش شو تزابش شو болность موسو منا скрытый съемки شو ده شو такое ты толс das ده гидас Ajá, don, Musa, don, sen полностью, все прокуратура, don, все вериги, МВД, исправки, и лишь бы, что полностью, sen, don, еще цебарит. Главврач, хоть главврач бас богу, да, ладно, обязательно главврач, don, лор халвиш вац, don, профессор халвиш вац, don, so, организат бахош, так лчан, don, тиш ми хлчан, снахе, бог будет рабочий хлчан, ты что, девятый горбанец, дал, Умар Волчина. Бог бешер. هينز دون وجيش سبراوك شوكش شيلو اش ديش احتدل تحل تعمات دعوتنا موسادت اش غنبي بعمد مساله دون عمر اسبوع بنا وردك يحتاج عمره يحتاج دون
عمر دون вообще я не очень больница دون مصر أسلوبي دون دعوة نيال больница ما يركيل يو خون ديش شو هذا عمري سن أقول لك الوقت هذا أصلا أما أني أقول elementarny больница شو проверяет موسى هذا أصلا я вообще не понимаю тебя أصلا حبوش врач وقت هاي لا врач لا مصر لا حون خا ما شيء Глава республики подчеркивает, халатное отношение к больным недопустимо, ведь зачастую именно по этой причине жители республики выезжают на лечение в другие регионы. Это при том, что в Чечне есть все условия и современное оборудование. وتعكوسن لاتشل أبرودونيش وتعامش بس سبيتساليش أسبوق إلخام يحتاج يشندون سبيتساليش بالبموسو والوحاول وأبشي ذكر بميلدلو ما ده كدهم نيخلات سخل دون تعقل راج خيشي قوة خيشي دون هو ما حاوي أنا عاشوا إذا أصلا четвертый год больницы дон عمر очень раз يحكي لي больницы يحكي لي تحل تعوصلوا لور والله четвертый год больницы هو بوش دون خلاص زي بس ليش دون أسعد عم وقيت تنلورش دون أنا نمنا كياش يازدش عمر شيء زود عيالي نتوني شيالي نو تضيع شو سبيشاليست عباخ حباخ باخ سبيشاليست وها وغلي عالدين دون سبراوك شوش شيء أحد التعامل اللي عجبنا نعتبره هنز ليش وانا دون سندويش ناسوسن دون ما تشرع ولا عين ولا دعواتنا تو دعوة خروج ابي يخم حاي أنت تضيع شو بروكوراتورية بريزيدنتي هو دينا نقول كيف هذا يحتاج شلون شيء تشست سويستوش مو خو تصدون شاتبي مبالغ شاليلين جولجل عمل دلهم عادش دون يحتاج شلون لور شش لارن بيتش ديلدوش أو يعلي يوم دوش داستان ده بقى طول ورد. На развитие здравоохранения республики потрачено много сил и средств, подчеркнул Рамзан Кадыров. Он также отметил, что врачи должны быть заинтересованы в качественном обслуживании и лечении больных. Такое отношение к работе должно кардинально поменять ситуацию, которая сложилась в настоящее время. Ахмед Джабраилов при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости.